Muy buenas noches a todos. Comenzamos con el debate. Esta semana, más de 400 familias han tenido que abandonar sus casas en los concellos de Tui y de O Porriño, familias gitanas que fueron desterradas. Vamos a hablar en este plató, vamos a traer a este programa el problema de esas familias y por qué se marcharon. También hoy vamos a tratar la problemática de Citroën. Hoy tenía lugar una reunión fundamental entre la dirección de Citroën y los sindicatos para tratar esas tablas salariales que no gustan nada a los trabajadores. Por último, también vamos a hablar de otro tema de la semana, sin duda, como ha sido el 9N en Cataluña. Esos tres temas van a ser fundamentales en el debate de hoy, pero vamos a abrir en primer lugar con el más cercano a nosotros, el de esas 410 familias exactamente que dejaban sus casas en O Porriño y en Tui por ese problema, por ese enfrentamiento con los gitanos, los denominados gitanos gallegos. Para eso tenemos con nosotros hoy, empezamos por orden, a Teresa Cendón, concejera del Partido Popular, bienvenida. A Enrique Macías, portavoz de Compromiso en Vigo, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Por este lado tenemos a Marcos Besada, alcalde de Salceda, bienvenido. A Ana Sánchez, portavoz del Círculo Podemos Vigo, bienvenida también. Bueno. Y por último, tenemos a Jimena Varela, miembro del Consejo Local de Izquierda Unida. Bienvenida. Gracias. Bueno, este es el cartel que tenemos de alguna manera esta noche para debatir esos temas que les hemos adelantado y les hemos presentado, pero nos vamos a ir hasta el saloncito, que allí nos está esperando la persona, el portavoz, Paco Romero Albite, Francisco Romero Albite, el portavoz de esas 410 personas, aunque también es el presidente de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos. Paco, bienvenido. Decía que usted actúa de portavoz porque el resto de familias, las familias han tenido que marchar, no quieren hablar por miedo. Sí. Cuéntanos realmente cuál es el problema, de una forma muy breve. O problema comeza por un presunto destierro de 20 persoas. Ese é o problema que está na opinión pública, pero o problema que subyace é un intento de control dos mercadiños galegos aproveitando a desidia de xacción da inmensa maioría dos alcaldes galegos. ¿Cómo funcionan, antes de ir a los políticos, a los alcaldes, cómo funcionan los mercadillos gallegos para que estas familias hayan decidido marcharse? ¿Quién tiene ese mando, de alguna manera, en los mercadillos? ¿Cómo funciona? Legalmente o mando dos alcaldes. Cando unha persoa solicita un posto, ten que presentar unha documentación, depois estudiase nunha comisión de goberno, coa documentación actualizada, e concédese unha autorización municipal que ten que estar á vista do público. Esa é a garantía. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasos se saltan o qué ocurre para que haya este problema, para que la gente se entere? Que os alcaldes non se preocupen de que ese documento esté á vista. Entonces, por debaixo, cólase o resto. O sea, hay familias o hay personas que tienen puestos sin tener la documentación. Efectivamente. Explícalo, porque claro, hay gente que está leyendo en la prensa toda esta problemática, pero realmente no sabe cuál es el fondo de todo esto. O fondo é ese. O fondo é que hai unha casta. Aquí temos xitanos de segunda, que son os casteláns que foron expulsados. Temos uns xitanos de primeira e encima dela hai unha casta. Esa casta intenta controlar o mercadillo. Entonces está intentando facer un relevo. ¿Quién es esa casta? Un grupo dominante moi conocido. Intenta facer un relevo e sacar os xitanos casteláns como se foran trapos vellos e reemplazalo por xitanos galegos de Santiago, desa zona. Entonces, esta xente, os xitanos casteláns, sentíronse de que chegaron a un punto que necesitaban unha ruptura, porque no mes de outubro empezaron a recibir SMS da Seguridade Social de que se estaban dando de baixa. Eles saben que se te dar de baixa despois perdes o dereito á renovación do posto, se aquí ainda que posteriormente te des de alta, entrará nunha lista de espera, pero o dereito á renovación telo perdido. Entonces, claro, son xente moi responsable e son conscientes do peligro en que os están metendo. Ya, pero ¿por qué la Seguridad Social llega a enviarles esos mensajes? O sea, ¿qué pasa para que la Seguridad Social les dé de baja? Porque hai unha cooperativa que non ten funcionamento cooperativista. Esa é unha cortina que teñen aí, consentida por toda a administración,
Entonces, esa cooperativa non ten funcionamento cooperativista porque non ten a mercancía non é da cooperativa, os vehículos non son da cooperativa, os seguros non son da cooperativa, os combustibles non son da cooperativa e non hai unha relación laboral ca cooperativa, é solamente un fraude legal para intentar camuflar eso. Entonces, esa cooperativa é que está dando de baixa a esas xentes. Depois sumamos... Que pertenecen a la cooperativa, en principio. Si aparte de eso sumamos de que en Moaña, no concello de Moaña, Sinaí ten unha parcela Sinaí, donde el corta e pincha nunha vía pública. E se agora sumamos... Cuando de que dices en tiene Cangas, una parcela, ¿qué quieres decir? Que en ese trozo que corresponde a Sinaí o a la cooperativa, ¿se ponen las familias que él quiere o qué significa eso? Sí, que manda él, a parcela é del. Hasta sinvergonzaría de que incluso utilizan unha persona que leva un chaleco que pon cobrador de los gitanos. O sea, esta é unha indecencia dos políticos desde o primeiro hasta o último. E acabamos sumando o problema de Cangas. En Cangas a concellala Berta Pérez invéntase mentiras para facer un traslado do mercadillo, e entonces na parcela alternativa colle a señora e de toda a parcela reserva esta zona toda para o señor Sinaí e o resto vamos a sorteo todos encima do mar para taparlle o mal tempo aos gitanos. Entonces, todo eso produce unha sensación de impotencia. ¿Y por qué, Francisco, los concellos reservan esa parcela? O sea, ¿qué? Non sei, a ver, en España non había corrupción tampouco. Acaba xo do este. Entonces, eso foi o punto final. Entón, a partir de aí, fixaron unha reunión. Fixaron varias reunións, na última reunión xuntáronse 100 homes, unha reunión que pasou a altas horas da madrugada, e aí decidiron nombrar a 4 representantes. 100 hombres, 100 vendedores ambulantes. 100 castellanos. Estamos falando dos perjudicados, dos castellanos. Efectivamente. Nombraron 4 representantes para ir a xunto ao jefe da casta e dicir ya está aquí. A partir de agora non queremos cooperativas, ni impuestos, nin celebrar nada con vos. A reacción deso, presuntamente, foi a expulsión deses 4 representantes. Que pasa? Que na reunión previa... La expulsión, el destierro, ¿te refieres? Efectivamente. Na reunión previa, eles acordaron, como saben con Candán, acordaron de que si desterraban a un, que se iban todos. Entonces, con todo orgullo de pueblo, con toda decencia, sabendo todo o que deixaban atrás, solidariamente, aí están, non digo morrendo de fame, pero nunhas situacións penosas. Desde la asociación que preside Sinaí dicen que estas familias, o que hay familias, que tienen licencia para un puesto, pero que sin embargo trabajan muchas más personas. De hecho, los tachan de caraduras. Teño lido moita información, pero eso... Le leo textualmente lo que dice el comunicado de la asociación. No, que quero intentar saber en que acera está Sinaí. Yo le pregunto, lo que dice el comunicado, lo que hacen es aprovecharse de la cobertura de la cooperativa de sus hijos, de la cooperativa sus hijos, familiares y amigos, a pesar de no estar de alta. Si por lo que en caso de una inspección de la Seguridad Social se multaría a la cooperativa y no a los infractores. Pero si a él o que lle está dando os sitios, é que non ten, eso non ten lógica ninguna. A ver, eu podo dicir que Sinaí é un mentiroso compulsivo, porque eu acabo de enterarme hoxe de que no día de Pontevedra de onte... A ver, presento-che de outra maneira. Na nota de prensa da parte deles, de tanto de Sinaí como de Cortés, parece ser que o que máis lle molesta a eles é que a voz dos xitanos sea un que non é xitano. Sí. Pero, sin embargo, eu enteréme hoxe de que onte saliu no día de Pontevedra unha nota donde a min acúsaseme de ter un amante zamorana. Efectivamente. Pois entón hoxe son deles. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Agora xa teño a representatividade toda moral. Si teño un amante zamorana, Paco, pero somos todos... independientemente del tema personal, que yo creo que eso es más una anécdota, sí que le acusan de manipular a esas familias. Sí, a 490. Pues es un artista na manipulación, sí. De hecho, le han denunciado, no sé si tiene conocimiento de esa denuncia, por lo menos han anunciado una denuncia. Sí, bueno, él tamén sabe que eu agradezco moitísimo as denuncias porque son as ocasións que teño para decir o que teño que decir. Porque ao fío deso,
ao fío deso, todo o que foi sucedendo, como eu conozo, levo 33 anos compartindo espacios tanto con Sinaí como co resto, cos afectados ahora mismo, pois os fillos e os netos foronse criando canda a mí, non? Entonces, ¿por qué decía Paco lo de los alcaldes? Aprovechando que tenemos además aquí al alcalde de Salceda. Sí, pero quero deixar máis tarde para que quede mellor sobre a boca. Vamos a ver, eu miraba todo isto, teño outros cursos e hai moitas cousas que ti prevés cal vai ser o suceso. Entonces, cando surdiu este problema de parcelas en Cangas, que foi a espoleta que rompeu todo, eu mandeille un correo a doña Berta Pérez, que aparte de ser a concellala de Comercio, que la teniente de alcalde, que foi a que provocou, foi a última gota que fixo desbordar, pois tamén é parlamentaria efectivamente, en Santiago. Entonces eu pensei para min de que había unhas mentiras que eran que estaban circulando, e dixo, bueno, pois como ela foi a que provocou o problema, pois ela tamén vai ser responsable de que me xestione unha comparecencia no Parlamento Galego para poder explicar realmente que é o que está sucedendo. Ese correo enviéillo o día 31 de outubro. Esta pobre xente marchou o sábado, día 8, é dicir, é a día de hoxe, que é día 13, eu sigo sin ter resposta ninguna de nada. Esa xente sigue tirada aí afora, e na Xunta, o único, el refrán de tarde mal é rastro, non? O único que escurriu o vicepresidente da Xunta foi intentar criminalizar aos pais, recordándolle de que tiñan que inscribir aos fillos onde estuveran. Pero si iso non é o problema. Os rapaces siguen estando inscritos en Porriño e en Tui, están todos inscritos, están todos escolarizados. Sí, es verdad que no pueden Aquí hai un problema de que alguén provocou unha expulsión, pois intenta desterrar ao desterrador, anula ese destierro Paco, que volvan. Es que como en la televisión el tiempo es oro, ¿por qué acusa directamente a los alcaldes? O sea, por deixación. A ver, temos aí un alcalde. Pero ahora le damos voz al alcalde de Salceda, pero yo quiero que me explique en general. Non digo, pero vou dirixirme a él. A ver, señor alcalde do Concello de Salceda, vostede ten moitísimos ambulantes da cooperativa. Eu desconfío que non están autorizados, están consentidos. E ese consentimento é o que provocou, o sea, o consentimento o seu, o de Cangas, o de Moaña, todo ese cúmulo foi o que foi creando ese monstro. Agora mesmo, medio mercadillo de Salceda está vacío. Os ambulantes que instalan en Salceda, os que cumplen coa lei e expoñen a autorización municipal de venta ambulante a vista pública, pois posiblemente sea o 2% do mercadillo. Usted non se preocupa diso. A policía local constame que todos os días de mercadillo fan un parte. Paco, pero a mí no me gustaría, Paco, pero a mí no me gustaría que se centrase en Salceda. No, pero é mayoritario. A ver, claro, por eso yo quiero, permíteme, sí, Paco, yo quiero que nosotros cerremos esta entrevista y después le pasamos la palabra tanto a Marcos como al resto de tertulianos. Vale, para que nos centremos en Salceda. Pero, porque... a ver, solo teño como excepción de bo funcionamento o Concello de Marín, iso é vergonzoso. Bueno, pero vamos a hablar de lo que le había preguntado antes. Los alcaldes en general, y después Marcos nos dará su versión como alcalde. Él porque é unha conduta que acorría, desgraciadamente, repítese. Hasta ahora, antes de que se fueran las familias, ¿qué se hizo? ¿Pudisteis llamar a los ayuntamientos para pedir ayuda para que lo evitasen? ¿Qué se hizo? O que non se hizo desde el punto de vista de los concellos. A Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos intentou intervir no Parlamento Galego porque entendemos que é un problema de Galicia. Pero a nivel local, ¿se hizo algo? ¿Se intentó hablar con los alcaldes ¿Se hizo algo? Porque estás diciendo que los alcaldes o los concelleiros responsables les dan una parcelita a esta cooperativa, sí, para que ellos manejen de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿vosotros habéis ido a esos ayuntamientos a decir, oye, hay que parar esto, mira lo que está pasando? ¿Habéis ido?
Nós como asociación no mes de setembro de 2013 en xaneiro de 2013 enviámoslle un escrito ao Conselleiro de Economía e Industria indicándolle todo o que estaba sucedendo no mercadillo, unha falta de control, unha desidia por parte dos concellos, unha imposibilidade de unha limitación ou unha condicionalidade da propia policía no desarrollo dos seus deberes, é dicir, que hai moitos alcaldes que consideran que a policía é algo particular deles e que teñen que controlar exclusivamente o que lle están dicindo para o resto que miren para outro lado. Entonces, todo eso explicámoslle por escrito ao conselleiro. E pedímoslle que se dirixira a cada concello de Galicia e que lle fixera dúas preguntas, que lle pidira un informe e que lle deran dúas respostas. Primeiro, que teña unha ordenanza municipal de venta ambulante de acordo coa vixente lei. E segundo, que todos os postos ambulantes exhiben a vista do consumidor a autorización municipal. Bueno, pois iso, dende xaneiro do ano pasado, xa está pedido dúas veces máis e non hai resposta ninguna. O señor vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, exactamente igual, volvemos a explicarlle o que estaba sucedendo na inmensa maioría de Galicia, explicando o problema que nós topábamos coa policía, porque en moitos sitios, como no caso de Salceda, a policía quer actuar e actúa internamente porque todas as semanas elabora un informe, pero despois non se tramita. Entonces resulta que o que sucede nos mercados é isto. Paco, non le dé la... Isto, a lei do embudo. Viene preparado. Uns entramos por aquí e outros campan as súas anchas pola parte de abaixo. Ben. Bueno, pues si le parece... O de Alfonso Rueda, que lle pedimos? Que coincidía coa elaboración dos presupostos autonómicos, entonces, xustificando yo mismo co do conselleiro, dicíamos, señor, competencia vostede a Policía Autonómica, porque aquí a Policía Local non é suficiente, porque hai un localismo tan exagerado que están imposibilitados. Necesitamos unha policía supramunicipal que nos dé a garantía de que estamos controlados. Porque, a ver, non hai ningún sector laboral nin comercial que poida subsistir con un 50% de intrusismo. E nós así estamos pasando tan mal. Paco, tenía ganas de hablar con Marcos, si le parece dejamos aquí la entrevista y pasamos la palabra allí al debate para que les den su opinión y también Marcos pueda defenderse de todo lo que se ha dicho. ¿Te parece? Lo que defienden los alcaldes, porque es para todos. Quédate aquí con nosotros, efectivamente. Bueno, Marcos, por alusiones... Y bueno, non sei se le quieras hacer alguna pregunta. Non, boas noites a todos e a todas. Un saúdo especial, neste caso, estuvemos outro día reunidos. Temos unha fluidez de diálogo, especialmente non o levo directamente o tema de comercio e Salceda, o leva a miña compañera Loli Castiñeira, pero o que está claro é que se están mesturando moitos debates, moitas casuísticas. É un tema moi complexo, e creo que a entrevista pois así o demostra, onde hai un apartado comercial, el defende como Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos esa parte, pero tamén hai un drama humano, que precisamente o que salta a palestra, que ten bastante pouco que ver co problema de fondo. É dicir, o drama humano é especialmente os nenos e nenas que están escolarizados nos colexios de Porriño e de Tui, eu creo que é un tema moi importante, e aí creo que o que é gravísimo o que pasou estes días, donde hai un éxodo en pleno século XXI, nun sistema democrático como o español, e de verdade que os distintos poderes do sistema e do Estado, tanto o judicial como a administración, pois fan deixación de funcións, eu creo que iso está claro, non? Pero la administración local tamén, Marcos, porque está hablando de que aí non temos ningún tipo de competencia nesa parte, non? Creo, e temoslo debatido moitas veces, se a inmensa maioría, non dos alcaldes, porque aquí estamos falando de ordenanzas municipais, onde hai un dominio público que se aluga, é unha ordenanza reguladora dos mercados e hai unha ordenanza fiscal. E aí é onde entramos os concellos. O tema das cooperativas é un debate eterno e temos dito moitas veces, polo menos en Salceda, e o sabes ben, que existe unha inspección, inspectores da Dirección Xeral de Comercio, e no apartado fiscal das cooperativas existen as inspeccións de traballo. Intentar cargar sobre os concellos que non temos nin capacidade administrativa, non temos persoal suficiente e, sobre todo, non temos competencias, excepto regular o mercadillo e tamén, a través das ordenanzas fiscais,
pois cobrar a taxa correspondente Pero él e habla, Marcos, endosarnos un problema que nin é problema dos alcaldes, por suposto, eu creo que hai unha distorsión do debate. Marcos, él habla de que la policía local va y toma nota de las presuntas irregularidades y que después eso no tiene mayor recorrido. Eso decía Paco, entonces... Pero que non é ese o debate. A policía local fai o seu traballo nas condicións, pero eu creo que aquí o que está fallando é que hai unha administración que é a que regula e que marca a lei, que é a Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Comercio e da Dirección Xeral de Traballo. Paco, que decías? E a Policía Autonómica, se me permitides que remate, porque senón é imposible que o explique, digo, ti mesmo recoñeces que aquí necesitas un ente superior con capacidade real e administrativa e de dirección e tamén unha Policía Autonómica, que eu, por certo, levo 7 anos e medio de alcalde e nin a Dirección Xeral de Comercio, nin a Inspección de Traballo, nin, por suposto, a Dirección Xeral de Seguridade a través da Policía Autonómica se puxo en contacto conmigo. E supoño que nin conmigo, e polo que estás dicindo, porque nós tamén tramitamos escrito nestes 7 anos e medio, supoño que non os que levas tramitado ti. Le dejamos contestar, Marcos. Hai unha deixación de funcións de alguén que sí ten capacidade real para solucionar problemas e os concellos, con toda a humildade do mundo, pois temos moi pouquiña capacidade real de actuar no aspecto concreto do que a actividade comercial de venta ambulante a través das cooperativas. Vamos a dejar... Paco. Eu penso que o primeiro erro político é intentar non interrelacionar as tres cousas, cando todo é un conxunto. Sí, estou de acordo con iso. O problema é de que se non hai un control democrático estamos abrindo a porta para que entren as mafias. E iso é o risco que estamos correndo, porque non hai un control. Entón, si está relacionado que os rapaces deixen de ir á escola e que esta xente sea desterrada, si está directamente relacionado co intento de control dos mercadillos, contando co consentimento e deixación dos alcaldes. Pero que non é así. Pero o resultado é Sabes que non é así. O resultado é este. Nós o único que controlamos é que haxa unhas cooperativas, vale? Como se regulan dentro das cooperativas o dixelles ti antes. Realmente, ao final, non son cooperativas. Pero iso non depende dos concellos. Depende da Dirección Xeral de Comercio, das súas inspeccións e da Inspección de Traballo no apartado laboral. Non depende do control dos concellos. Eu creo que teñen que ter os ointes claro o fondo da cuestión. Nós os regulamos a través de ordenanzas reguladoras e de ordenanza fiscal, só regulamos a través da Policía Local o control dos mercadillos. Agora, nós lle damos unha concesión, neste caso, como ti, por certo, non repartimos, e ti sabes que en Salceda non se repartiu o territorio da praza tal como estás citando en Cangas, porque estás mezclando actuacións de outros concellos que, dende logo, eu non podo asumir dende o punto de vista do Concello de Salceda. Hai un reparto por metros cuadrados que está nunha ordenanza reguladora e nós o único que nos cercioramos é que se cumplan os metros de ocupación de dominio público, que é o que fai a Policía Local. Paco, que é eso? Este é un modelo marco de autorización municipal de venta ambulante que está presentado na Xunta de Galicia para intentar homologalos, porque nós medimos a honestidade de cada alcalde según o tamaño da autorización, porque se isto é para enseñarlle ao público, non pode ser así como algúns que son tarxetas de crédito, non? Isto é o fruto dun ano de traballo da Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos. Isto, a vista do público, é un sistema antimafia e antiintrusos. Mira que sencillo é. Así. Porque ten esta vista do público, dá unha garantía e unha confianza ao cliente. Sirve de autocontrol entre nós mesmos. Isto garantiza de que esta xente que figura aquí está toda dada de alta e cotizando. Entón, é unha medida antimafia. Sempre cando se lle dea un a cada empresa. Pero, por exemplo, temos Cangas, temos Redondela, temos TUI, que di, a ordenanza di, adxudicarase un posto por persoa física ou xurídica. E depois poñenlle unha coletilla que di las cooperativas los que quieran. Pero vamos a ver, se unha cooperativa é unha persoa xurídica, por que me sacas unha coletilla? A quen queres consentir ti? Se é unha persoa física ou xurídica, darlle un posto a cada un e non hai mafia. A mafia é cando a un grupo... Paco, vamos a dejar hablar tamén al resto de Teresa.
Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos un poco perdidos y efectivamente, yo es que ahora de repente me surgen aquí nuevas cosas que yo desconocía. Vamos a ver, yo hasta lo que yo sé, y para que la gente y los que nos escuchan se enteren, la venta ambulante efectivamente está regulada, hay una normativa autonómica, las ordenanzas municipales también la regulan y se autorizan los puestos de los ambulantes legalmente en cada concello, y en Porriño también ocurre así. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de cooperativas, lo que hay que decir es, o sea, las cooperativas son unas organizaciones que surgen, y en este momento el problema no es de la normativa que regula estas cooperativas. El problema, hay que llamar las cosas por su nombre, es una cooperativa que funciona con unos métodos auténticamente mafiosos. O sea, lo que ocurría en la película del Padrino 1, cuando iban haciendo la recaudación por los locales comerciales, es lo que está ocurriendo con estas cooperativas. Entonces, esto requiere de una colaboración de todas las administraciones y, por supuesto, de los ambulantes. O sea, esta cooperativa, si ha llegado a tener este poder, es con el consentimiento de los que participan de esa cooperativa. ¿Qué hacía esta cooperativa? Esta cooperativa les cobra una cuota, en la cuota va incluida la seguridad social, o sea, la tasa que ellos tienen que pagar como autónomos, y un plus que ellos embolsaban. Entonces, claro, le interesa, por supuesto, cuantos más mejor, porque más perciben. Esta cooperativa se erigió, o sea, mediante la extorsión, decidía quién se ponía en cada sitio y quién trabajaba y no trabajaba. Lo que pasa que, Teresa, dice Paco, los concejales de turno o los alcaldes ceden esa parcela a esta cooperativa, y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque los propios ambulantes en su día, o sea, ellos de alguna manera los erigen como representantes suyos, y la interlocución se hace a través de estas cooperativas. Entonces, si ellos mismos no dicen, no son nuestros representantes, claro, las administraciones entienden que sí lo son. O sea, ¿no les queda más remedio de alguna manera? Efectivamente, efectivamente. Pero vamos a ver, aquí es que hay un problema, como bien decía Marcos, es un problema, tú decías dos, yo digo un tercero, que es el de la seguridad. En este momento hay un problema de seguridad. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa, evidentemente, son estas familias. Unas familias que de alguna manera estaban integradas. Y nosotros todos sabemos del problema que hay para la integración de la etnia gitana, y estaban integradas en la comunidad. Y de repente ahora surge este problema que vuelve otra vez con el pasado de los gitanos, o sea, otra vez volvemos con la misma historia. Hay unos niños, que es lo más importante, por más que Alvite no le dé importancia, o sea, la escolarización de estos niños, la continuidad de la escolarización de estos niños, es lo que les va a llevar a tener una cultura y una educación que les va a permitir salir de y sobre todo porque al final son los que pagan, ¿verdad? Porque y no tienen culpa de nada. Efectivamente. Y después, la intervención desde fuera, limitada por una razón. Hoy ha salido el presidente de la Asamblea Gitana, Cortés, el padre de Mariluz, y ha dicho que no intervengan ajenos, yo voy a actuar de mediador. Después, si te parece, hablamos de eso, Teresa. Claro. Enrique. Bueno, eu estou completamente de acordo co que acaba de dicir Teresa, o sea, palabra por palabra. Eu coñecín, por motivos laborais, coñecín a parte dos zamoranos, en Torneiros, precisamente, non? Hai 20 anos. E a mí sorprendeume precisamente a integración que tiña aquela xente, non? Cando cheguei ali, dixe, a ver con esta xente como me... É perfecto, genial. A verdade é que levei unha sorpresa moi agradable de ver como aquela xente estaba integrada, traballaba nos mercadillos, tiña as súas cousas, mantiña a súa cultura, tiña o seu estilo de ser, pero realmente tiñan os nenos escolarizados, os tratábanse de maravilla. Entón, para min, aquelo foi unha sorpresa moi agradable, non? E agora realmente o disgusto é este, non? Chegar a esta situación, a unha situación en que, como ben di Teresa, por unha mafia, por unha xente que está por riba dos demais, e nada democráticamente, se erixen como representantes e sempre teñen, e hai un medo na xente de abaixo, non? Hai un medo por parte da xente zamorana, dos xitanos casteláns, e ao mesmo tempo hai un medo dos xitanos galegos que deixan facer a esta cooperativa, deixan facer a esta xente. Pero ¿y por qué no se actúa, Enrique? Si es tan evidente toda esa presión y toda esa mafia de la que estamos hablando, claro, y que además lleva tanto tiempo, ¿por qué no se actúa de oficio?
Por que non se pone solución? Aí as administracións pecaron do seu silencio, e como estaba dicendo aquí o entrevistador, non? O sea, foron creando ese monstro que agora xa os alcaldes e os municipios non se atreven a loitar contra ese monstro, non? Que xa ten ese poder tan grande que ao final ten que ser unha administración superior. Pero eso é moi grave, claro, que un concello a este nivel, pois bueno, todos sabemos de que hai ameazas, hai moita tensión, entón claro, os alcaldes das vilas pequenas prefiren non enfrentarse ao problema e que sexa unha administración como a Xunta de Galicia coas competencias que ten tanto en seguridade como en comercio, que realmente poña o cascabel ao gato e diga, ata aquí chegamos, porque realmente os municipios non se atopan nin con capacidade de seguridade de ofrecer a xente esa seguridade nos mercadillos, nin coa capacidade tampouco de xestión no tema comercial de decir, pois, esta xente pode e esta xente non pode, decir, mira, bueno, pois, apechugamos, que entren todos, e a ver que pasa, ¿no? E a ver que pasa. Ana, en tu caso eres de Tui, ¿verdad? Muchas de las familias que se han ido son de Tui también. ¿Cómo se ve el problema allí? Bueno, o que para min un pouco o máis preocupante, non? E atendendo á parte máis humana, considero que bueno, a verdade é que, Marcos, non comparto contigo dende o momento no que dis que os alcaldes non teñen nada que facer, non? Ao respecto con esta xente, cando eu considero que son os alcaldes, os rexedores, os representantes dos cidadáns e os que teñen que realmente pois tomar parte nos problemas da cidadanía. Co cal considero que é fundamental que por parte vosa, e en concreto que me preguntabas tú en Tui, sí, porque de hecho se pide la dimisión del alcalde de Tui y del alcalde de Oporriño. Entonces, ¿cómo se percibe desde allí? Pois eu considero que deben de ter, teñen que ter responsabilidades, teñen que dar saída a este problema, retomar este tema, intentar que esta xente recupere os seus postos de traballo e que os nenos sexan escolarizados. Pero eu sigo dicindo o mesmo. Os concellos, as únicas competencias que temos e o único que temos que garantir é que se cumpla a ordenanza reguladora e a ordenanza fiscal da ocupación de dominio público, neste caso en Salceda, os mércores. E iso é o que facemos. As competencias en comercio, as competencias en inspección de traballo, e se funcionan ben as cooperativas, non é competencia municipal. Non se nos pode endosar, como se está endosando ou intentando endosar aquí, un tema que non depende de nós. Non depende de nós, nin temos capacidade, nin temos competencia, nin temos competencia. Non se cumple a ordenanza de Salceda. Nin temos competencia, nin temos capacidade administrativa. Paco, espérate. Ese é o gran debate, entón. E, bueno, menos os alcaldes, reitero. E despois hai casuísticas totalmente diferentes, non é o mesmo caso de Tui ou Porriño, e que en todo caso a dimisión se lle pide por outras razóns, non polo tema de regulación dos mercadillos, supoño. Pero é unha cortina de fume porque os mesmos xitanos hai 4 anos repetiron a mesma historia, desgraciadamente, e daquela, se vos acordades, según Sinaí era un problema de amoríos entre gitanos. Sí, pero o tema de Tui é unha cortina que fai para que falemos. Nosas reunións que tivemos coas cooperativas viñeron os representantes das cooperativas, non falamos para nada con Sinaí. Con Sinaí só falei unha vez, e é para que pagaran, porque non pagaban a parte que lle correspondía dos metros cuadrados que ocupa a cooperativa. Marcos. Esa é a relación que temos nós. E sempre viñeron os representantes das cooperativas. Marcos, apuntaba algo Enrique, y era que de alguna manera este problema se le queda grande a los concellos. Evidente. Se queda grande. ¿Confirmas? Sí, sí. Jimena. Bueno, a min, primeiro que nada, gustaríame dar a enhoraboa a Francisco, saludalo pola súa valentía o denunciar estes feitos. A valentía son os que aguantan, non? Bueno, coincido, a verdade, coincido contigo completamente no análise que ti faz. Eu tamén creo que realmente é un problema político a todos os niveis da administración, porque a administración municipal, se a súa función que se cumpla a ordenanza municipal, se esta se está cumplindo e aún así se ve que hai fallos, que non funciona, pois haberá que cambiar a ordenanza municipal. Hai fallos porque non se cumple, non é? Pois se non se cumple, porque está moito máis claro. Porque solamente coa licencia vista xa está, pero non se preocupan. Consentir, temos o que temos. Pero que é o que non se cumple, Albite? Que é o que non se cumple da ordenanza reguladora, da ordenanza fiscal? O 3% dos postos que se instalan en Salceda non teñen a vista a autorización municipal. Entón, polo tanto, non hai un orden.
E cando non hai un orden, pero teñen autorización municipal e pagan pola autorización municipal, Albite. A ordenanza... Ese non é o problema, Albite. O artigo 77 da Lei de Comercio e a ordenanza de Salceda recolle a mesma ordenanza, a mesma autorización. Por abaixo pon esta tarxeta ten que estar visible e lexible para o público. E non está. Pero Paco, ese é o problema. Pero Paco, ¿cuál es? Porque ese que aporta ese tema? Porque sea igual que sea desde o punto de vista municipal, ollo. Sí, pero que sea igual que sea conduce sin a placa de matrícula, igual. Pero reitero, existe a inspección de traballo. Non é inspección de traballo. Sí, existe os inspectores de comercio, que son os que teñen esa función. Eso é escaquearse. As competencias de inspección e control do mercadillo, as competencias de control e sanción do mercadillo correspóndelle aos concellos, así o di a lei. Pero Paco, el que no tengan la licencia a la vista significa que no la tienen, aunque incumplan en esa cláusula. Si non la teñen, están ocultando e hai que actuar igual. Por se ocultan ainda peor, porque a obligación é tela a vista. Reitero. Pero hai unha... Eso non é o fondo da cuestión. Pero sí, eu sabes, Albite, non é o fondo da cuestión. O Concello ten que regular que se ocupan os metros cuadrados que están axudicados, neste caso as cooperativas, hai os representantes das cooperativas e que paguen a taxa fiscal. Nada máis. O resto, primeiro, non temos nin capacidade para regulalo, nin competencia. Teno a Inspección de Traballo, vale, e teno os inspectores de Dirección Xeral de Comercio. Pero os policías xa están. Si é bastante sinxelo isto de entender, Pero os policías xa están controlando. Sí, claro que están controlando. O sea, lo que vostede non tramita a denuncia. No, perdona, estás absolutamente equivocado. Reitero, os policías locais desa cidade están controlando, primeiro, que se ocupan os metros cuadrados que lle corresponde a cada un. Que teñen apuntado cada un que ten... Consulte iso. Que todos os que están ali, que non sempre pasou, sabes, e non eran precisamente, neste caso, zamoranos, non sempre ocurría, que había xente, efectivamente, que estaba no mercadillo sin pagar a correspondiente tasa. Iso é o que regula o Concello de Correos da Policía Local. Paco, o resto non é competencia nosa. Paco, en los próximos días se prevé la visita de Cortés, del presidente de la Asamblea Nacional, que viene, según ha anunciado, para intentar mediar y que los gitanos, las familias gitanas que se han marchado, vuelvan a sus casas y vuelvan al trabajo. Sí, pero claro, si hacemos valer nuestras leyes y costumbres, los problemas de los gitanos tienen solución fácil. Eu respeto aos gitanos, respeto as costumbres. Pero a lei non. A lei hai unha, e é a Constitución Española. ¿Vosotros qué opináis, Enrique, Teresa? Termino, porque a solución non pode ser racista, porque se a solución ven por unha raza, a solución non é efectiva. A solución non pode ser racista. E será o resultado da aplicación dos dereitos fundamentais das persoas consagrado na Constitución Española do ano 78 e da aplicación obligatoria en todo o territorio español. Ni lei galega, ni lei china, ni xitana, ni mora. Ao fin, todos compartimos os mesmos espacios e para iso xa temos a lei de leis que é a Constitución. O problema é que a solución ten que ser xudicial, porque de outro xeito, dentro de outros 4 anos, repetirás o mesmo drama. Paco, si a solución non é da xusticia, repítese outra vez o mismo. Entiendo entonces que no está de acuerdo con la visita de Cortés, o al menos no se va a solucionar con eso. Non podo estar en desacordo. Mira, a visitar Vigo. Bueno, pues... Pero por esto no. Paco cree que Cortés, el presidente de la Asamblea Nacional, viene a visitar Vigo, pero vamos a ver si intenta o soluciona este problema. Paco, porque además, prometo, Paco, el primero de Sinaí, por encima de Sinaí. Paco, prometo darte la palabra un poquito más después de la publicidad. ¿Qué te parece? Muy bien. Y además también queda pendiente que hablen los tertulianos de la presencia de Cortés aquí en Galicia para solucionar este problema de las familias gitanas. Ahora se lo contamos. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade, para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones.
Restaurante Hotel Antón. Para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón. Un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Te podríamos decir un montón de cualidades de lo que queremos anunciarte, pero mejor que te lo canten. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos. Bueno, está todo muy bien menos lo del repolo de Betanzos, porque en Os do Resero todos nuestros productos los hacemos en casa. Son de casa. Ven a degustar nuestros cocidos. Ven a degustar un buen cocido gallego con todo lo de la canción y su buena carne, su tocino, su choricito. Es una de nuestras especialidades. Os do Resero, en la salida de la autovía de la Cañiza, en dirección a Crecente, Os do Resero. Lavadora AEG, 8 kilos de carga, 1400 revoluciones, programa de vapor, inverter, display LCD, A triple plus, por tan solo 488 euros. Si quieres encontrar las mejores ofertas en electrodomésticos, búscanos en la calle Jaime Janer, 30, en Marín, Pontevedra. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas. Todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. El placer de comer está en Peregrinus Restaurante. Somos especialistas en preparar el pulpo. Todos los días contamos con una pulpeira para el mediodía y la noche. También preparamos deliciosas carnes a la brasa. Tenemos menú con churrasco por solo 7,50 euros. Visítanos en Ourense y ahora también en Vigo. Restaurante Peregrinus. Estamos en calle Urzaiz 5, en el centro de Vigo. Complejo Hostelero Os do Resero patrocina este programa. Volvemos al debate. Estábamos hablando y debatiendo del problema del éxodo de las familias gitanas que se han ido de sus casas de Porriño y de Tui el pasado sábado, esta semana, y que tanto ha dado que hablar, tanto en los medios de comunicación como evidentemente queda patente en los vecinos ese sufrimiento por tener que decir adiós temporalmente, de momento, a esas familias. Y también planteábamos la visita de Cortés, el padre de la niña Mariluz, también presidente de la Asamblea Nacional Gitana, a Galicia para solucionar ese problema que ya ha pedido precisamente a las familias que vuelvan a sus casas y que vuelvan a la normalidad. Paco nos decía, Paco, que es el presidente de los ambulantes de Galicia, decía que no estaba de acuerdo, que podía venir de vacaciones, pero que no iba a solucionar nada. ¿Vosotros qué opináis, Teresa? Bueno, pues yo la verdad es que sí que tengo esperanza de que lo solucione. Yo creo que es un buen interlocutor. Él decía desde el respeto a sus valores y a sus costumbres. Efectivamente, o sea, pero eso tiene que ser compatible con el respeto a la ley y el cumplimiento de la ley sobre todo. Él ha rechazado, en todo momento ha rechazado injerencia externa.
Entonces yo creo que en un primer momento habrá que dejarle, a ver qué mediación hace él. Pero yo dudo mucho que este conflicto no tenga que pasar por una intervención judicial. Yo insisto, yo creo que esto es una responsabilidad de todas las administraciones, esto no se puede consentir de ninguna manera, porque es que yo creo que incumple absolutamente todo. Vamos a ver, Albite es muy crítico con los alcaldes, yo no soy tan crítica con los alcaldes, porque de hecho ellos ven a todos los alcaldes como enemigos. A mí me consta que en el Concello de Porriño se han habilitado ayudas para alimentación para estas familias. Estas familias han ido a supermercados con talones del Concello. O sea que, quiero decir, esa tarea de los servicios de bienestar y de las concejalías se ha hecho, pero es que claro, es una gente que estaba integrada con un puesto de trabajo y eso es lo que hay que intentar mantener y desde luego respeto absoluto a la ley. Yo creo que en principio Cortés viene con esa idea, o sea, él habla del respeto a sus costumbres y a sus valores, porque evidentemente es algo importante y que hay que respetar y que a lo mejor desde fuera nosotros no valoramos como ellos valoran. También, claro. Sí, que yo personalmente quiero decir, yo creo hay valores que respeto muchísimo, o sea, el respeto a los mayores es algo admirable en la etnia gitana, o sea, no institucionalizan a sus mayores y los cuidan dentro del entorno familiar, eso me parece que es algo loable y yo creo que él, a mí me parece que es el mediador idóneo, o sea, que yo tengo muchísimas expectativas. Por lo menos la esperanza que no se pierda, claro que sí. Enrique. Bueno, haberá que darlle a opción, ¿no?, de ver si esa mediación pode funcionar. Dende logo, calquera intención de xente que se preste para mediar entre as dúas partes, pois, lóxicamente, sempre será benvida, non? O importante é que se chegue a unha solución. Hai 4 anos, estábamos comentando antes, na pausa, non? Pasou algo parecido e logrouse, non? Por mediación tamén dos maiores, logrouse que recuperasen, que volvese a xente, os zamoranos, que volvesen outra vez para Porriño, non? E que volvese toda a normalidade, a unha certa normalidade. Tamén é certo que eu penso que incluso neste caso de mediación, se non se vai máis alá, tamén é algo temporal, porque o conflito está aí. E o que non podemos é pechar os ollos e poñer unha venda a algo que todos vemos que é unha injustiza, non? E que está, pois, ainda que a comunidade xitana, o povo xitano teña as súas leis, pero lóxicamente non podes pechar os ollos a que dentro dese colectivo poida haber injustizas que digas, bueno, como teñen a súa lei, que se busquen en esa vida. Hay que actuar judicialmente, como dice Teresa, claro. Xa non sei se de oficio ou intentar buscar, que ese é o problema, non? Que mesmo eles están cohibidos, están coartados de poder presentar, pois, públicamente denuncia contra os que son xerárquicamente superiores, non? Hai ese respeto ata certo punto xa que roza un pouco en medo, claro, medo e un pouco en esclavismo, de ser esclavos de xente da súa propia raza, non? Ese é o triste de acabar así. Es que estamos hablando de derechos fundamentales que no se están respetando. Entonces eso tiene que ser lo primero que tenemos que defender. Y yo Lo que pasa es que también, Teresa, se está apuntando a que la Xunta de Galicia es quien tiene que actuar en este asunto. Yo insisto, creo que tienen que ser todas las administraciones conjuntamente. O sea, esto es una actuación en varios frentes y yo creo que de una vez por todas, pues hay que hacerlo, No podemos, bueno, a mí me parece que y bueno, Marcos lo podrá decir, yo creo que en algunos casos los alcaldes están un poco desprotegidos y bueno, y también tienen miedo, porque es que hay que hablar con claridad. Aquí hay un auténtico miedo a la extorsión y a las medidas bueno, no quiero continuar por esta línea, pero todos sabemos que las consecuencias pueden ser muy graves. Muy graves. Ben, en canto a mediación de Cortés, eu creo que eu son partidario e o fago todos os días de buscarlle solucións aos problemas e non poñerlle problemas a solucións. Comparto neste caso con Albite a apreciación de que unha cousa evidentemente é que o mediador, na medida das súas posibilidades, en este caso nun grupo donde esa parte de respeto que teñen marcado internamente pois se leva a estas últimas consecuencias, como estamos a ver, por desgraza, neste caso,
pois que ese papel de mediador é importante. Efectivamente, se hai un conflito, o que fan falta son mediadores e, sobre todo, con ese espírito, non de buscarlle solucións aos problemas e non buscarlle problemas e solucións. Eu asumo a parte que me toca, pero o que non podo asumir é as acusacións que se lle fagan a outros alcaldes ou que este pasando noutros mercadiños. Eu, dende logo, non teño medo ningún. Non teño medo porque realmente en Salceda non hubo un problema como pode ter o Concello de Porriño ou o Concello de Tui. Evidentemente, pois en Salceda non temos poboación vivindo integrada, punto número 1, tema importante. E a segunda cuestión, as persoas que están no mercadiño de Salceda cumplindo as ordenanzas reguladoras e fiscais, reitero, non é un caso de Cangas ou outros que acabas de citar, Albite, onde se lles está reservando nun contexto actual un espacio. En Salceda iso non se produciu nunca e reitero, o único debate é que cumplan esa ordenanza, esa ocupación do dominio público, que sexan os metros que teñen asignados e, sobre todo, que fagan frente á taxa correspondente, e nada máis. Desde logo, non teño medo, pero seguramente pode estar ocurrindo noutros mercadiños. Remato. Creo que hai que mediar. É certo que temos que participar todas as administracións, é certo que estamos absolutamente desprotegidos dentro dos concellos e é certo que, reitero, non temos competencias máis alá da regulación do dominio público que existe nos mercadiños e que, neste caso, a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Comercio, que si ten inspectores, que, por certo, que eu tiña constancia en 7 anos e medio, non apareceron por Salceda de Casas polo mercadiño, ti me corrixirás, e, por suposto, a Inspección de Traballo. Nós o que non podemos é regular e controlar, porque non temos capacidade, como funcionan as cooperativas, e ti mismo recoñecías que é un pouco o problema de fondo, que non se está cumplindo en realidade o cooperativismo que supostamente a relación que teñen os concellos é a que existe. Marcos, seguro que logo te apuntará algo. Ana. Pois eu continuo a insistir no mesmo. O que é lamentable é que as administracións e os concellos, en concreto pois os alcaldes, non actúen e non interveñan nestes asuntos que son realmente os asuntos nos que deben de intervir, que son os asuntos e os problemas dos cidadás e da cidadanía, non? En concreto. E co cal, pois por iso ten que vir aquí este home, Cortés, a mediar, xustamente porque ante a ausencia, digamos, da presencia das administracións, tomando conta deste tipo de problemáticas que, insisto, que son fundamentais, que as asuman os responsables políticos, en este caso concreto, os alcaldes, pois ten que vir el aquí a mediar. Por lo menos a intentarlo. Jimena. Bueno, eu non creo que Francisco quera acusar aos alcaldes, nen decir que son todos os seus enemigos, pero eu entendo que el quere decir que é unha cousa que é como unha bola de neve, non? Porque empeza por unhas irregularidades que pode haber no cumprimento da ordenanza municipal e que vai crecendo e dá lugar a que se formen ese tipo de mafias, non? E que non pode ser de que as administracións consintan ou que non fagan nada, que se son inactivas simplemente ante intentos de extorsión ou amenazas, ou tamén o problema da escolarización dos case 100 nenos. A mí me gustaría facer que está facendo a Consellería de Educación, por exemplo, na Xunta, ante este problema, que hai 100 nenos que non van á escola en 15 días. Por lo tanto, e como xa dixeron os compañeiros, é un problema a todos os niveis, é un problema político que teñen que asumir. E para terminar, para cerrar este tema, Paco, me voy a tu lado porque sé que si no... Remato con unha noticia moi cortiña. A ver. A Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos, o pasado día 11, que foi antes de onte, puxe un coñecemento do Fiscal Superior de Galicia, envioulle un dossier con 33 documentos. Confiamos de que ese sí que sea o mediador que solucione o problema. Sobre todo, Paco, que se solucione, sea como sea, pero que se solucione. Especialmente, porque non é falso. Porque date conta que ti agora tes dous grupos que non acera gasolina e no outro lume. Porque van a convivir no mesmo espacio. Complicado. Se non queda ben cerrado ese problema, antes de 4 anos volve a saltar. Paco, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vos, levo un embudo que mañán se vou colocar aquí. Bueno, Paco ya se marcha con su embudo y nosotros vamos a seguir, porque además de este tema de los ambulantes, también en nuestro programa queremos tratar otro asunto, como es el problema de Citroën, ese conflicto del que también llevamos hablando durante varias semanas, y es ese
planning de recortes salariales. Hoy tuvo lugar una reunión importante, era un día fundamental entre la dirección de Citroën y los sindicatos. Una reunión en la que se esperaba llegar a un acuerdo, pero claro, Citroën dice que la congelación de los sueldos hasta 2019 es innegociable y los sindicatos pues dicen que por ahí no pasan. Por eso vamos a ver un pequeño vídeo que nos pone al día de lo que ha ocurrido hoy, de cómo están las cosas hasta el día de hoy, y después abrimos debate para que nuestros tertulianos hablen. La dirección de la planta viguesa de PSA no está dispuesta a retirar de su propuesta la congelación salarial hasta el 2019 y los sindicatos, de forma unánime, consideran que sin reconsiderar ese punto no hay acuerdo posible. Con este panorama, las reuniones de hoy, una por la mañana y otra por la tarde, han terminado como empezaron, sin avances sustanciales. La empresa sí está dispuesta a reconsiderar los porcentajes de rebaja de los pluses de antigüedad, productividad, cabina de lacas o fin de semana. La nueva postura de la dirección en estas cuestiones se cuantificará en una pérdida de unos 800 euros anuales de media por trabajador. Para los sindicatos no es suficiente. Mañana volverán a reunirse las partes en un nuevo intento de acercar posturas. Mientras tanto, la CUT mantiene su convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana, 2 horas en cada turno. Así están las cosas en este momento y, como bien dice el vídeo, pues los sindicatos no están por la labor. De hecho, hace 2 días hablábamos con un responsable, un portavoz de la CIGA. Le preguntábamos los periodistas por esta situación, por este planning de Citroën para congelar los sueldos. Así que vamos a ver lo que opinan, porque están de momento las partes muy distanciadas. Hoxe en día estes personajes, non? Porque creo que hai que empezar a poñeros xa e desvelar, non? Toda esa trama que hai detrás, non? Sentados nuns sillóns con cargos de responsabilidade, non? Pois sin sonrojarse son capaces de sentarse nunha mesa e dicirlle que lle queren recortar os salarios aos traballadores. A verdad que hai que ter un pouco de cara dura para despois de durante todos estes anos, non? Con esa alegría poda sentarte nunha mesa e ainda encima dicirlle non só que lle va a recortar os salarios aos traballadores, sino amenazalos socialmente, dicindo, poñéndolle o medo na sociedade, non? Que é o máis grave, que se os traballadores non firman eso, a planta de Vigo está en peligro. Que realmente está poñendo en peligro a planta de Vigo son eses cargos multimillonarios e eses cuadros que están aí, que algúns deles, moitos deles, a plantilla ni nos coñecen, non teñen ningún tipo de actividade, porque algún non teñen ningún tipo de actividade, e, sin embargo, pois aí está. E ese sí que son esa tasa, ese custe na tasa de man de obra, esas súas nóminas multimillonarias. Bueno, pues como vemos, las opiniones son muy distantes. ¿Y cómo veis vosotros que se puede solucionar este conflicto? Mañana hay una reunión, parece ser importante, pero claro, Enrique. Bueno, dende logo o tema é complicado, non? E non hai solucións máxicas ni consellos, o sea, aquí o que menos é dar consellos a xente que realmente sabe, coñece precisamente a situación tanto da parte empresarial como da parte sindical. O que sí, relacionando un pouco o que estábamos a falar antes, eu entendo que isto é tamén unha certa chantaxe, non? Chantaxe á plantilla, chantaxe á sociedade, no sentido de ou tragades ou sabedes de que quitamos a empresa de aquí, a pesar de recoñecer eles mesmos que Citroën Vigo é a empresa, ou polo menos a fábrica máis rentable, non? E máis eficiente das que ten agora mesmo Citroën Renault. Entón, claro, chegar a este momento e poñer esa condición, non? De reducción de salarios, ademais ata o 2019, e tampouco poñer, vamos a ver, podían poñer uns condicionantes de recuperación ao longo do tempo, non, o sea, é reducción salarial, e ainda por riba intentar dividir a plantilla en, bueno, agora, bueno, os vamos dar un complemento para recuperar os que xa estades agora en plantilla, pero os que entren novos, a ese sí que van cobrar menos que os que están agora. Entón, realmente... Trabajadores de primeira e de segunda, al final, non? E dividirlos e coller os traballadores tipo A e os traballadores tipo B. E pouco a pouco os que vayan entrando seguirán perdendo eses dereitos laborais e seguiremos abocados, como está pasando nestes últimos anos, a esa chantaxe económica e laboral de, mira, é o que hai, ou tragas, ou se non hai outros aí a cola que están dispostos a coller o teu sitio pola metade do traballo. E penso que iso non se pode admitir. Iso sí, agora hai unha mesa de negociación, lóxicamente os sindicatos teñen que saber ata que punto poden chegar, se realmente a empresa está en condicións de poder mellorar esa proposta e que saia o mellor posible tanto para os traballadores, para a empresa e para Vigo, que xa sabemos que Vigo depende moito tamén desta empresa de Citroën.
Efectivamente. Además decía algo el responsable de la CIGA. Decía que mientras hay gente en su casa cobrando sueldos millonarios, se intenta recortar a los trabajadores. Entonces, claro, hablaba también Enrique de que habrá que ver si realmente la empresa necesita esa congelación o no, o puede apretarse un poquito más. Los sindicatos pueden apretar un poquito más. Pero claro, ¿cómo lo sabemos? ¿Realmente conocemos las cuentas reales? ¿Sabemos si se puede recortar en otro sitio? Jimena. Bueno, eu creo que isto claramente sí que é unha situación de un chantaxe clarísimo, non? Están regateando cos nosos dereitos laborais, coa planta máis productiva de Europa, non? Como falaba antes Enrique, é a máis rentable incluso en salarios dentro de Europa, por detrás de Portugal e de Eslovaquia, creo, non? Entón, pois, hai tamén planes de reducción de custos que presentaron os sindicatos, como reducir custos con contratos con outras empresas con outros proveedores enerxéticos concretamente para reducir custos. O que sempre se fai, ao primeiro lugar onde hai que recortar é nas nóminas dos traballadores. Isto é unha empresa, Citroën, é a empresa que máis recibe subvencións de todo o Estado español, o doble de todo o sector audiovisual español, por exemplo, é algo que ademais nos afecta de lleno, verdad? Nos afecta directamente, e teñen exenciones fiscais, seccións de terreos públicos, subvencións para, precisamente porque están dando emprego a clase traballadora, e non están cumprindo esa condición, e non pode ser, os traballadores non podemos ceder máis neste tipo de chantajes. Ana. Pois eu insisto en que é a planta máis rentable, ten concretamente 8 millóns de euros de beneficio neto, é dicir, é a máis rentable que existe. O que pasa que coa excusa da crise, estamos no de sempre, e sempre a presión recae sobre os mesmos, que son as traballadoras e os traballadores. Pero ellos han dicho que o existe esa congelación hasta 2019 o no hay furgonetas, no hay más coches. No sé si es tan tajante. Home, non teño esos datos tan concretos, non? Pero rentable, está clarísimo que é a planta máis rentable. Supoño que haberá outras medidas que tomar antes que sempre apretarlles... Por exemplo, la de los sueldos, ¿verdad? De millonarios. Exactamente. Marcos. Eu creo que estamos vendo unha obra de teatro que xa coñecemos en Vigo, sobre todo porque Citroën chegou a Vigo polo ano 57, non? É un capítulo máis dunha obra de teatro xa coñecida, cunha diferencia importante, efectivamente, o contexto socioeconómico, un contexto de crise económica, de recurtes, pero o máis importante de todo, eu creo que iso recoñece todo o mundo, é que, primeiro, a planta de Vigo, efectivamente, é a máis productiva do grupo PSA. Sabemos tamén a capacidade que teñen os traballadores e as traballadoras da área de Vigo, e toda a empresa auxiliar, Citroën é que mellor o sabe, e por primeira vez, polo menos que nos conste, o capitalismo sempre modula perfectamente os contextos de crise, neste caso económica. Sempre se falaba de que Citroën competía coa planta de Renault de Valladolid, coa de Opel en Zaragoza, coa de SEAT. Agora xa inventaron que os seus fillos se enfrenten, a planta de Eslovaquia coa planta de Vigo. Eso sí que é unha novidade do capitalismo, non? Ese enfrentamento, polo menos que o recorde neste caso nos automóviles. Hai unha clave, a multinacional non está disposta a reducir ningún ápice os seus beneficios. Como é certo que hai unha competencia no mercado internacional, hai unha baixada, neste caso de ventas, quen o vai pagar? A parte máis débil. Cal é a excusa e o contexto? A crise socioeconómica. Eu, dende logo, dende que teño o seu razón, meu pai traballou en Citroën moitos anos, polo tanto, a miña familia algo sabemos, e evidentemente estamos agradecidos tamén a Citroën, como miles de familias da área de Vigo, pero a mí o que me sorprende xa neste momento, incluso de xente de Salceda, da área de Vigo, é que por primeira vez si escoito que hai xente que non quere traballar en Citroën. Iso sí que é unha novidade tamén desgraciada. E non quere porque non compensa con todo este sistema de chamada in time, por 700 euros só o que che custa, non podes ir en transporte colectivo, entón só os custes de gasoil e de transporte individuais non compensan os 700 euros que gastas. E hai por primeira vez, iso sí, a primeira vez que o escoito, xente que xa non está disposta a traballar en Citroën, xente que deixa de traballar en Citroën
profesionais, e que, dende logo, non lles compensa traballar en Citroën. E eu creo que é un tema grave, agravado agora por esta chantaxe, reitero, donde a clave é precisamente que non queren minguar os beneficios. Iso sí, a Administración Pública, a Consellería de Traballo, de Economía, e está garantindo que non van ter problema con que o modelo vai estar subvencionado tanto pola Consellería como polo Ministerio de Economía. Por lo tanto, eu creo que hai unha responsabilidade das administracións e, por lo tanto, teñen que intervir tamén nesta negociación. De momento non lo han hecho. Teresa. Bueno, Marcos, pero yo creo que eso no es criticable, o sea, que la Administración apoye con subvenciones para la mejora de la tecnología en estas empresas, para mantener puestos de trabajo en nuestra área, yo creo que no es criticable, o sea, es que es lo que hay que hacer. Estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo, no estamos hablando de los 6.000 de Citroën, estamos hablando de toda la auxiliar. Vamos a ver, efectivamente, o sea, no es que sea la más rentable, es la más productiva, como tú has dicho, que no es lo mismo rentabilidad que es la más productiva. Pero en este momento es que ya no estamos hablando de Europa, es que estamos hablando de Europa y de otros países, es que estamos hablando de que ya están en África, y que están en Marruecos, o sea, y que realmente, pues desgraciadamente, la mano de obra en estos países es mucho más barata. No se está hablando de reducción, se está hablando de congelación. Efectivamente, Citroën está viendo por sus beneficios, como cualquier empresa. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Vigo en este momento? Que por primera vez el riesgo es inmenso, porque por primera vez Citroën se puede ir a donde quiera, porque tiene posibilidad de producir en otros sitios. Desde luego, si la furgoneta, si la K9 no se viene para Vigo, aquí vamos a tener despidos. O sea, lo sabemos todos. O sea, no es una amenaza ni es un chantaje, es una realidad. Entonces, por eso el presidente de la Xunta se ha movilizado y se ha ido a Francia. Es que Vigo necesita esa furgoneta para mantener los puestos de trabajo. Sí que es cierto que a mí lo que me gustaría, porque estamos hablando de una congelación salarial a 4 años vista, pues a lo mejor, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Óscar, que a lo mejor en esa negociación sí que hay que modularla un poco con las expectativas de productividad y con los rendimientos. Entonces, a lo mejor ahí sí que hay un juego posible. Y yo creo que en ese campo es donde hay que trabajar. Pero desde luego, en este momento, la responsabilidad de los sindicatos y la responsabilidad de esta negociación ya no solo afecta a los puestos de trabajo de Citroën, es claro, afecta a toda la auxiliar que está en torno a Citroën y apuesta al corazón de Vigo. Está claro, y afecta a toda la provincia realmente. De hecho, mañana a toda la región, efectivamente. Mañana, si finalmente no hay acuerdo entre la dirección y los sindicatos, la CUT sería la peor noticia que tendríamos en y la CUT plantea ya 2 horas de huelga al día a partir de mañana, o sea que también complicaría las cosas y eso es importante. Bueno, si os parece, dejamos aquí el tema de Citroën porque sé que queréis hablar del 9N. Así que, como también ha sido, sin ninguna duda, la noticia de la semana, vamos a hacer un descansito y a la vuelta hablamos del 9N. Los amantes de las mejores carnes a la brasa tienen un lugar de excepción en Arroda. Pescados y carne de primera en Arroda, Vigo. Ofrecemos servicio a domicilio. Pueden realizar sus reservas llamando al 986 29 73 71 o 986 29 46 83. Ven a visitarnos en Avenida Florida 150, Vigo. Tecnología NPG. Esto es la leche. ¿Y esto? ¡Pum! Ahora en Disquetec televisor NPG de 40 pulgadas LCD por solo 349 euros.
Y si nos llamas al 886 21 27 88, te la llevamos a casa. Disgetec, tu mejor compra. Estamos en Marín, calle Jaime Janer, número 30. No hay dos sin tres. Y ahora también, Os de Resero receta tradicional. Los chorizos de toda la vida, elaborados de forma artesana. Los encontrarás en el complejo Os de Resero de A Cañiza. Variedad, calidad y selección para paladares exquisitos. Complejo Os de Resero. Y disfruta de lo bueno. Rede de puntos Móvete. Rede de unidades de promoción do exercicio. Universidades activas. Empresas en acción. Exercicio e saúde. Escolas activas. Galicia camiña. Para todos los galegos. Para toda Galicia. Galicia saudable. Saúde por ti. Restaurante Hotel Antón. Espectaculares vistas a la ensenada de San Simón y Ría de Arcade. Para disfrutar de la cocina tradicional gallega y artesana. Especialidad en parrilladas de mariscos y pescados de la ría. Calidad y atención en la mesa. Y para alojarse, un ambiente cálido en acogedoras habitaciones. Restaurante Hotel Antón, para tus momentos más íntimos y también para tus celebraciones en familia o de empresa. Restaurante Hotel Antón, un restaurante con hotel donde cada celebración será un día inolvidable. Nueva gerencia, renovadas instalaciones. Restaurante Hotel Antón. Restaurante Cuevas patrocina este programa. Bueno, última parte del debate, hemos prometido hablar del 9N, de esa consulta catalana que llevó a las urnas a 2,3 millones de personas, aunque estaban convocadas 6. Sé que Marcos quería hacer una segunda ronda de Citroën, pero como volveremos a seguir hablando de Citroën, pues volveremos a hablar del tema y tendrá esa oportunidad. Bueno, pues lo que decía... Consulta catalana, 2,3 millones de personas votaron, el 80,3, si no recuerdo mal, votó a favor de la independencia y 2 días más tarde salió Rajoy diciendo que no se iba a mover ni un solo milímetro. Bien, vosotros, como Teresa, ¿cómo habéis visto todo este espectáculo de alguna manera? Vamos a ver, este espectáculo, pues vamos a ver, ¿cómo lo vemos? Yo claramente lo veo como una provocación. Vamos a ver, esto es yo lo definiría como prevaricación, como desobediencia, como derroche de fondos públicos y desde luego esto muy interesante para un presidente al que se le estaba debatiendo absolutamente todo, su manera de gobernar, una corrupción metida en el ADN de la Generalitat, evasión de capitales por su parte, o sea, estaba en el peor de los momentos y evidentemente esto es una cortina de humo que difumina Pero eso. también se acusó a Rajoy de salir tan tarde a hablar. 3 días, dije 3 días sí, exactamente. Vamos a ver, a Rajoy que nadie espere la inmediatez. Rajoy es un hombre prudente por naturaleza, es un hombre que cuenta hasta 10 y yo creo que un presidente tiene que ser así.
O sea, un presidente no puede salir a las 2 horas diciendo lo primero que se le ocurre. Tiene que esperar a ver cómo transcurren los acontecimientos. Muchos en este país pues deseaban otra cosa y deseaban medidas de mucha más fuerza que evidentemente se podrían tomar. O sea, porque el artículo 155 de la Constitución lo establece así. O sea, tenemos que pensar que nuestra Constitución ya desde el preámbulo y en los primeros artículos habla de la unidad de España. Y bueno, por supuesto con los nacionalismos, pero de la unidad de España, y que España es indisoluble. O sea que todo este proceso pasa por una reforma constitucional. No hay otra vía. Esto es un Estado que de repente ha decidido lo que quiere hacer sin contar con todos los demás. Porque es que somos todos uno. Es que nosotros tenemos el mismo derecho a opinar que ellos. Y bueno, los resultados, francamente, pues los catalanes y CiU lo ve como un éxito, no tanto sus socios, y yo creo que no es ningún éxito. O sea, que la tercera parte de la población haya ido a votar, no sé, deja a Mas en una situación muy comprometida. Está gobernando para la tercera parte. El éxito, Teresa, es que se ha celebrado, poniéndole el nombre que se le quiera poner, se ha celebrado cuando todo el mundo pensaba que finalmente no iba a ser así, independientemente del resultado. Sí, pero la verdad en una situación bastante penosa, porque ver aquellas urnas de cartón y ver aquella situación y que ahora resulta que los voluntarios se borran, hombre, en una situación penosa. Yo creo que han hecho bastante el ridículo. Marcos. Ben, a miña opinión é que o pasado domingo iniciamos un novo proceso, un novo tempo político donde Cataluña, neste caso, liderada pola sociedade catalana dende hai xa bastante tempo, pois inicia un proceso ao que se vai enganchar o Euskadi en breve, non? Votar o pasado domingo converteuse nunha arma de destrucción masiva, iso sí que o temos claro, porque se lles negou o dereito a votar ou se lle intentou negar, e por certo se lle sacaron as garantías que agora o Partido Popular e Mariano Rajoy reclaman. Basicamente non votaron máis cataláns porque non había garantías e ao final descafeinaron pola vía xudicial, por certo, sin facer política e sin falar e dialogar esa consulta. Decía Beiras nunha ocasión que algúns e algunhas no Estado español pensaban que a historia das nacións, a evolución das nacións do Estado se parou para sempre no ano 78. É un craso error e o que está acontecendo en Cataluña o demostra. Afortunadamente a democracia vai máis alá das leis. Afortunadamente a democracia vai máis alá das leis. Pero con respeto de las leyes sempre. Sí, e de la lei de leyes sobre todo. O domingo Cataluña falou, non? Contra o desexo das estruturas caducas do Estado, que por desgracia non acaban de entender que o Estado español é un Estado plurinacional, pluricultural e plurilingüístico, e isto non se reflecte na Constitución, polo menos na opinión das comunidades históricas. Pero por que non abordamos esa reforma? Todos xuntos. De todas maneras, estás falando de que ahora veñen os vascos. Pero por que non o facemos conjuntamente? Sí, teñemos o propio proceso. Teñen que facer os cataláns por a súa conta, sin contar con los demais. O sea, quero decir, se somos un país, pois fagámolo todos. Somos un Estado. A mí, de todas maneiras, o que máis me preocupa do que pasou o domingo, respeto moito a opinión dos cataláns, o que máis me preocupa é que ese proceso que comezou Cataluña e Euskadi con a consecución dun novo estatus, sen dúbida, dentro da estrutura do Estado. Espero que dentro da estrutura do Estado, pero, dende logo, o proceso catalán non sabemos por onde vai derivar, que xurde, ademais, cando no ano 1978 Galicia, in extremis, con aquel famoso Estatuto de Aldraxe, que convocou aquela movilización en Vigo do 4 de Nadal, vai quedar fora dese proceso. Iso que realmente, como galego, me preocupa. In extremis o conseguimos no ano 78, in extremis no ano 36, cando se aprobou días antes do alzamento nacional aquel estatuto, que despois Castelao tivo que levar as Cortes de Montserrat do ano 38, tamén se conseguiu ese estatus que permitiu que no ano 78 Galicia formara parte desas nacionalidades históricas e do concepto de nacionalidade que aparece na Constitución. Neste momento non hai quen defenda a este país. O PP está claro, do señor Feijóo, que está actuando como unha brigada de demolición nacional, económica e social. O PSOE nin estivo, nin está, nin se lle espera, e por desgracia o nacionalismo, e aí si teño a miña cuota
alícuota de responsabilidade está dividido e unha vez máis víctima do minifundio e sobre todo do sectarismo. ¿Tú crees, Marcos, que porque decías que detrás de Cataluña va a ir el País Vasco, pero eso también se va a reflejar aquí en Galicia? ¿Va a aumentar ese sentimiento independentista? Iso que me preocupa, non, eu creo que o problema de Galicia non é a independencia, creo que non estamos en este momento, no, por supuesto, claro. Nese proceso, eu creo que temos que construir o país día a día, algúns nos toca construílo dende os concellos, pero en todo caso que si teño claro que a Galicia non hai quen a defenda, e cando nos queramos enganchar, ao mellor, se non hai un amplio debate social dese estatus, manter ese estatus que temos na Constitución de 68, podemos correr o risco de pasar a formar parte do resto das rexións que xurdiron no ano 78 e, polo tanto, que Galicia saia perxudicada con respecto a Cataluña e Euskadi nese novo estatus. De nación histórica o temos na Constitución os galegos, O sea, realmente, se quedamos relegados, será porque nos o decidimos, pero é o que estou dicindo precisamente. Pero o recoñecemento na Constitución sí que está. Non, digo no novo estatus. Enrique, sí. Estuda precisamente é que nós mesmos quedemos fora de toda esa negociación e perdamos unha posibilidade de seguir crecendo no noso benestar social, benestar económico, porque todo o mundo recoñece que nestes últimos 30 anos, dende que existen as comunidades autónomas, realmente mellorouse moito o estado de benestar. En Galicia todo o mundo comenta, non? Que o que había de 78 para atrás, contando 78 para adiante, realmente dimos un paso impresionante e en parte, e unha parte moi importante, é precisamente a lograr esa parte de autogoberno, non? Que temos coa Xunta de Galicia. Entón, claro, quedar agora limitados a non poder ter un novo estatuto, seguir ampliando competencias, cousa que van facer, queiran ou non, o Estado Central, pero que vai facer tanto Cataluña como País Vasco, pois seguiremos, tristemente, e por decisión dos propios galegos, sendo unha comunidade de segunda categoría. E iso é un debe que temos nós, que nós mesmos non nos apreciamos, nós mesmos non creemos no noso futuro e preferimos que sexan outros os que tomen as decisións. E aí, pois, bueno, polo menos hai que dar os parabéns á sociedade catalana, porque, inda que fose teóricamente unha consulta fora da legalidade, unha consulta que en teoría foi un paripé, pero realmente había unha ilusión dunha parte moi importante da sociedade en poder ter esa consulta, inda que ao final non levase a unhas consecuencias directas, pero realmente a xente tiña ganas de votar. E iso hai que agradecerlle moitas veces ao señor Aznar. Aznar foi o maior independentista catalán nos últimos anos. Realmente, recordemos que nos primeiros 4 anos de Aznar, con presencia de Unión, foi socio prioritario do Partido Popular. Pero a partir de ter el a maioría absoluta, cambiou de estrategia e fomentou precisamente que en Cataluña houvese ese sentimento de ser atacados, non? De ser atacados como cataláns. E precisamente o Partido Popular o único que conseguiu foi que se incrementase en Cataluña a necesidade da súa independencia, e agora mesmo miramos de que Esquerra Republicana de Cataluña o maior beneficiario de toda esta problemática, pois sigue crecendo. E que pasa co Partido Popular? O Partido Popular está no peor momento da súa historia en Cataluña. E realmente o 70% da poboación está votando por uns partidos que están apoiando o proceso independentista, ou polo menos o proceso de poder decidir. Xa non tocamos o tema de se independencia sí ou independencia non, pero polo menos chegar a tomar a poder votar esa decisión. Pero, Enrique, do que ti estás dicindo, eu o que entendo é que son profundamente insolidarios, o sea, mentras lle foi ben, cos gobernos que lle iba ben, pois estamos. Non tiña nada que ver con asuntos económicos. Pero en canto nos vai mal, separámonos. Non ten nada que ver con ir ben ou ir mal. Simplemente é recibir ataques moitas veces polo simple feito de considerarse diferentes e distintos e cambiar de estrategia, porque o Partido Popular cambiou olímpicamente de estrategia, pasou de ser amigo dos cataláns e falar, creo que era falar catalán na intimidade, a tirar abaixo o estatuto de autonomía, o novo estatuto que foi aprobado polo Parlamento catalán, foi aprobado polo Congreso e polo Senado. Y en cambio fue tirado por las leyes. De todas maneras, Enrique, yo creo que todos los gobiernos han contribuido al final a esta situación, ¿no? De los dos colores. Pero en este caso o Partido Popular moito máis. O Partido Popular, por exceso, por defecto,
provocou que houvese ese cambio político na mentalidade da xente, porque hai 20 anos en Cataluña se chegan a ver un proceso independentista, o mellor podía ser independentista. Pero también se un 15, acusa un 20, a un Zapatero, 25. por ejemplo, del estatuto y cuánto benefició a Cataluña en el... Claro, Zapatero que quiso facer, de meu punto de vista, foi chegar a un principio de acordo, ampliar as competencias do Estatuto de Autonomía. Chegouse a aprobar no Parlamento Español o Estatuto de Autonomía de Cataluña e foi acusado de traidor por Yo creo, Enrique, que aquí nadie se quería encontrar con este problema, porque eso es un problema, y todo el mundo intentó ceder, ¿para qué? Para tenerlos contentos. Pero llegó el problema dunha modificación da Constitución. Cando se lle propuso a Cataluña facer unha modificación da Constitución, si realmente se lle pechou todas as portas, se lle foi pechando todas as portas a Cataluña. A proposta non se lle ten que facer a Cataluña, o sea, a proposta é do resto das comunidades, o sea, a Constitución é de todo o Estado, o sea, é un acordo de todos, non, ahora os cataláns queren eso, vamos a reformar a Constitución, non. Pero por eso se lle pecha a porta os cataláns que din, bueno, se o resto de España ten que decidir por nós que pintamos? Non, é que non é o resto de España, todos vamos a decidir o que queremos é o noso futuro, todos unidos. Pero vamos a ver, é que é unha cuestión... Estás levando a unha situación sin saída, porque eles o que están agora mesmo nunha situación é de levar a unhas eleccións onde realmente se esa independencia sí ou independencia non, e levar isto a un proceso superior, en vez de chegar a un acordo co Estado e poder ampliar as súas competencias, chegar a un acordo mellor, pero ese camiño parece que se está esquecendo, que estamos obrigando... Sempre houbo, co Estatuto catalán... Pareceme que todo se está impoñendo, o sea, si xa se está falando dunha república catalana. Cando falábamos do Estatuto catalán na época de Zapatero non se estaba falando de independencia, estábase a falar dun novo Estatuto catalán. Era unha modificación da Constitución, non se quiso facer. Pois agora estamos nunha situación moito máis complicada que hai 8 anos. Bueno, que opina Izquierda Unida? Bueno, o meu partido, aínda que non teña como eixo principal da súa política a cuestión nacional, defende claramente o dereito a decidir, o dereito de determinación, e non só nese sentido, o dereito a decidir sobre todo, o dereito de que a xente vote e decida sobre o seu futuro. Neste caso, a actuación do Partido Popular pareceme que ten un doble rasero brutal na maioría das cousas que din, porque se poden rebatir moi facilmente coas súas propias actuacións. Por exemplo, decir que é un fracaso porque vote menos un tercio do censo electoral, o PP ten maioría absoluta no Congreso, tendo menos un tercio dos votantes nas eleccións xerais. Entón tamén é un fracaso e tampouco é legítimo ese goberno, non? Se o tomamos así. Tamén din que, que para falar sobre un proceso independentista en Cataluña que hai que reformar a Constitución, pero logo Mariano di que nunca vai dialogar sobre a unidade de España. Entón, como quedamos? E ademais sabendo que eles non van a votar, a ver, sendo sinceros, non van a permitir, coa maioría absoluta que teñen no Parlamento, que se abra un proceso constituinte, ou ainda que non se abra un proceso constituinte para unha nova Constitución, pero que se reforme a Constitución nesos términos da unidade de España non o van a permitir. E despois tamén pareceme bastante hipócrita que se enarbole sempre a bandeira da Constitución como a lei de leis, o que sempre tenemos que respetar, cando hai o dereito a vivenda, o dereito ao traballo, o da que as riquezas ten que estar supeditado ao interese xeral, todos esos artigos que pasa, teñen menos valor que os outros. Entón non entendo. Me hizo gracia que le llame Mariano. Ana. Pois nada, dende Podemos defendemos tamén o dereito a decidir dos povos, en concreto defendemos o dereito de autodeterminación de Cataluña, é dicir, as catalanas e os cataláns teñen dereito a decidir o tipo de relación que queren ter co Estado. Ter, ademais, unhas garantías, facelo con garantías legais, non? O proceso, como sucedeu, por exemplo, cos escoceses, como fixeron as escocesas e os escoceses. O que sí que parece vergoñento, non? É que dende o goberno central, ignorando o clamor popular, ademais que tivo este proceso non decisorio, pois impida que a xente se exprese democráticamente, porque nun goberno democrático o deber dos gobernantes é escoitar o que di o pobo.
e un pouco pois atopar a maneira de darlle traslado ás súas demandas, co cal, vamos, estamos totalmente de acordo co dereito a decidir. E outra cousa que quería destacar, que foi a gran lección, non, de autoorganización que deu o pobo catalá, que a través de voluntarias e voluntarios pois levou a cabo todo o proceso, porque ademais os gobernos do pobo e os gobernos da xente teñen que estar organizados, pois en Podemos niso estamos. Si os parece, la última ronda ya para cerrar el programa, hablamos de la Fiscalía, un poco del papel de la Fiscalía, qué va a hacer, qué no va a hacer, presión del Gobierno. Marcos. Sí, ben, apuntábalo ti. Isto ben, o Partido Popular lle está estoupando nas más unha estrategia que tivo na época de Zapatero, non? Efectivamente, o pobo catalán avala un estatuto de autonomía e o Tribunal Constitucional, por unha decisión político-xurídica, o bota abaixo. Daí ben, precisamente, desa decisión política do Tribunal Constitucional de votar abaixo o que o pobo catalán aprobara en Estatuto de Autonomía, donde definitivamente o nacionalismo catalán rompe xa calquer tipo de intento de chegar a un acordo de encaixe de Cataluña no Estado español. E o Partido Popular, con esa intencionalidade de votar abaixo o goberno Zapatero, pois incluso nas súas propias sedes fai recollida de firmas ese proceso para votar abaixo ese estatuto. A Fiscalía é tempo da política, é tempo da política. O que non podemos ignorar é que a legislación está para o que está. E para iso está a política, para chegar a acordos mediante o diálogo e a negociación. E eu creo que nese proceso é fundamental o papel dos actores políticos. A Fiscalía, dende logo, o único que vai neste caso é se cabe a que o proceso aínda sexa máis irreversible e, polo tanto, non vai poñer solucións aos problemas. Eu creo que temos que chegar a un acordo entre todos e todas, e eu dou os meus parabéns aos cidadáns de Cataluña que se expresaron, os que quixeron o domingo, e espero, neste caso, que os galegos e galegas poidamos exercer algún día pois ese dereito irrenunciable a valernos por nós mesmos, e aí coincido precisamente con Teresa, que de nós, en todo caso, depende. Temos que sair en defensa do noso país, temos que intentar manter ese estatus que van a gañar en breve Cataluña e Euskadi, e, polo tanto, eu creo que o que temos que emplazarnos todos e todas é que, entre todos e todos, poñamos solucións a problemas políticos. E España é un Estado, afortunadamente, plurinacional, pluricultural e plurilingüístico que non está recoñecida nesa Constitución que o 67%, creo que boa parte dos que estamos aquí presentes, non votamos, os españois actuais non votamos a esa Constitución do 78, que puido estar ben naquele momento, pero que, dende logo, non resolve os contextos sociopolíticos, neste caso nacionais, do Estado español no ano 2014. Marcos, podría seguir hablando, ¿verdad? Todo el tiempo. No, non pretendo. Enrique. Bueno, eu estou de acordo co que acaba de dicir Marcos, e máis, non? Como ben decía, a historia non ten un final, a historia é un ente continuo e cada vez colle un camiño e nunca se sabe onde vai rematar, non? Entón non hai que ter medo ao futuro, non hai que ter medo aos cambios e sempre que os cambios sexan para ben, non? Eu considero, como falaba antes, que cando por fin tivemos unha chisquiña de autogoberno como é a Xunta de Galicia, melloramos, non? E non hai que ter medo a falar de que canto máis dereitos e competencias teña Galicia, máis se vai notar no día a día da xente, non? Porque todo o que estamos debatindo, todos estes problemas, todas as situacións que acontecen aí fora, realmente son situacións que teñen que sair tamén da política, as solucións teñen que sair da política, e canto máis achegados estén, e cantas máis ferramentas teñamos ao noso carón, pois máis posibilidades hai de mellorar a nosa vida e o noso benestar, non? Entón, os galegos temos que perder ese medo a que podemos valernos por nós mesmos, e xa non estou falando de independencia, simplemente estou a falar de intentar agrandar
o que son pois a nosa capacidade, non? A nosa capacidade da Xunta de Galicia. Dende hai anos non collemos máis competencias, temos incluso a competencia da Policía Autonómica, non? Que hai 3-4 anos foi votado por maioría do Parlamento Galego, pois sigue aí todo paralizado. Hai moitas situacións de competencias que nos virían moi ben para xestionar os problemas, para buscar solucións, que agora mesmo está todo iso, está todo paralizado. Entón, non hai que ter medo, simplemente estaremos, si nós non seguimos este criterio, penso que seremos unha comunidade de segunda categoría, e Euskadi e Cataluña, que realmente teñen esas ganas de ser eles e de tirar para diante, pois serán comunidades de primeira categoría e non seremos comunidades de segunda. Jimena. Bueno, no caso da actuación da Fiscalía que decías antes, bueno, creo que bueno, neste caso estáse vendo que hai unha inxerencia política brutal na actuación da Fiscalía, porque saliu a Alicia Sánchez Camacho falando de que ia haber unha querella anticipándose xa... Se adelantou, quizá, non? Se adelantou a actuación judicial, xa que, bueno, separación dos poderes ali queda bastante en entredito. Despois, nada, para finalizar, eu creo que bueno, que é necesario que con estes procesos que se están vendo é necesario unha ruptura democrática co modelo que temos do 78, que isto non nos vale, e que tamén que a independencia ou o proceso en Cataluña tamén eu entendo que non debe vir da man de CiU, porque é unha independencia formal do resto do Estado, pero que sigue estando sometida aos poderes económicos, aos políticos neoliberais, para min non ten valor. Entón, a min a estrategia que ten CiU agora de presentar unha lista patriótica, de todos os partidos patrióticos ou independentistas unidos, para min é unha estrategia que queren seguir porque están mortos políticamente, porque se ven... Se suman al carro, de alguna manera, desta oleada de independentistas. Sen recursos, eu apoio a esquerda catalana que se una con outras forzas da esquerda rupturista ou da esquerda federal, incluso, que van a apoiar o dereito de autodeterminación do pobo, pero non da man tamén dos valores de esquerda da loita da clase traballadora. Ana. Pois eu, moi brevemente, decir que o que non ten sentido é criminalizar expresións democráticas, mentres as corruptas e os corruptos andan por aí soltos, que bastante traballo ten xa a Fiscalía como para ter que estar criminalizando expresións que son... En Cataluña tamén tienen trabajo, Teresa. Bueno, vamos a ver, yo estoy parcialmente de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que dice Enrique, de que nosotros con las autonomías hemos ganado en desarrollo. Hay otras competencias, yo, como tú decías, hay otras que tú demandabas que no. Yo creo que hay algunas que no hay que transferir, que realmente solo multiplicarían el gasto y no la eficiencia, y las debe de mantener el Estado. Yo creo que España, a mí me da igual llamarle país, Estado, lo que tú quieras, o sea, España como unidad, yo creo que sale ganando, o sea, yo creo que desde la pluralidad, pero desde la unión. España nunca separada ha sido un país fuerte, y España yo solo defiendo las reivindicaciones revolucionarias en España cuando estaba oprimida y conquistada, pero España siempre, desde la gran unión de España, de los árabes, en la que Córdoba era el centro del mundo, eso fue desde la unión. En cuanto aparecieron los reinos de taifas, fue la auténtica destrucción. Y así, civilización tras civilización. España solo ha sido grande desde la unión, y yo creo que desde la unión, desde el respeto de la idiosincrasia de otras comunidades, con la autonomía de otras comunidades, pero con la solidaridad. A mí no me sirve desarrollar mucho una región y ahora me voy, porque además hay que recordar, o sea, que nosotros fuimos muy generosos con Cataluña. Cataluña fue la primera, por ejemplo, que tuvo transferencias sanitarias. Se nutrió de los fondos de toda España, hizo lo que quiso, y cuando estaba totalmente desfasada, tuvimos que ir los españoles, el resto de los españoles, a rescatarlo. Y así con otras muchísimas cosas, porque iban siempre de adelantados y los fondos. Y ahora resulta que eso no vale. Yo creo que, desde luego, yo me pregunto, ¿qué haría el señor Mas si el Penedès decidiera ser independiente? A ver, ¿qué haría el señor Mas? Porque eso le puede ocurrir. Por si acaso no des ideas, Teresa.
Pues a lo mejor sí. Hay algunas comunidades de Cataluña donde hay poblaciones gallegas muy importantes, pues a lo mejor sí se les puede decir que proclamen la independencia, a ver qué dicen. Y bueno, y a mí me gustaría que realmente que esto que fuera a un buen fin, y creo que la solución viene de la mano de una reforma constitucional y por supuesto con consenso. O sea, la Constitución nunca la decide un partido, como tú decías, con mayoría absoluta. No, la Constitución es el consenso de todos. Así se hizo la del 78 y así hay que hacer en la siguiente, por supuesto. Si es una Constitución del Partido Popular, mal vamos. Un novo golpe de Estado encima, que claro, agora pois é o momento de facer unha nova Constitución. Sí. É un momento, xa vais. Pues veremos cuáles son los siguientes pasos, veremos también cómo actúa Rajoy, cómo actúa más. Muchísimas gracias, Jimena, Ana, alcalde, Marcos, no me salía el nombre, Teresa, Enrique. No, Óscar. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y volveremos a vernos aquí. Ya saben, el jueves que viene, más debate, más tema de actualidad, a las 10 de la noche, aquí en Vía Televisión.